Okay, ginto na ta sa atong fourth seat bakbakan diri sa Kawayan, Banawa, Guadalupe. Under Ryan Roby Promotion. Organized by Mike Coyen. Sponsored by the barangay officials of Barangay Guadalupe, headed by our beloved barangay captain Apple Rose Gakasan Enriquez. 2-0 na. And her council together with Sangguniang Kabataan. Yay, John Paul! Ayay ka! John Paul again! Struggling na si John Paul, mga boards. Aloy, to the corner. Lo! Gikopyutan ka na, oy. Kurag kwak nito, oy. Pilita to, good. Natin ang kayay! Score! 4-0 na. Yay, dara! Pag! Nala nagtukmo ni Albert ni Mike Coyen. Gis pa yung bang! Out ball. 4-0 ah, 4-0. Team Cordoba has the lead. 4 points. Service Mike Coyen. Pretty boy. Tualoy. Bornok. Overhead. Kuha pa. Binumpa sa iri ni Pretty boy. Pretty boy again. Nice play coming from Team Cordoba. Side out. 4-0. Servisyo Bornok. Yay. Bornok again from the overhead. Bornok. Saggang ni John Paul. Aloy. Quick attack. John Paul. Reset na defense. Tuara counter tukmo ni Aloy. Nabigla si Albert. Service John Paul to score the first point of Team Banawa. 0 pang Team Banawa against 4 sa Team Cordoba. Lo! Yes, score! 1-4 na. Servisyo John Paul. Agi to Arra. La. Taray. Pagpukot ang maral. 4-2 na. At ang teknik ni John Paul, ha? Successful kay si John Paul sa iyang teknik. To Arra. I-score na naman. 3 points scored by John Paul. Muso. Grabe contribution si John Paul sa iyang team, ha? Bundak ni Aloy. Bundaki sila, Aloy. Overhead. Pretty boy. Sagang. Pretty boy again. 2 shot combination. 3 shot. Bornok. Mike Coyen. To the corner. Maiko. Latuan na sad. Buguya gining John Paul, eh. Tuara. Isa na sagmayo. Wala. Just 4 iguales na. 4 iguales. For all, servisyo, John Paul. Giatangan sa gatekeeper ni Albert. Batay na! Sao pag yung Aloy. 5-4. 1 point. Wala, may overtake na. Team Banawa has overtaken. Okay, score size 4. This halftime is brought to you by Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Oh, sa crunchy at tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Papalit na ninyo sa mga branches, ha? Nga nagkatag diya sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga, Poblasyon Karkar, Guadalupe, Karkar, o sa newly open diya sa Kansong Talisay, Maricel Anthony Chicharon. Ay ay! Gikalita ni Mike Coyen. Ang talino ni Mike Coyen. City 4 na. Oy, ayo pagka
Shout out sa Prismate Clothing, ang sponsored clothing ni El Mayor. Tuara! Pretty boy! Bornok! Away from home. Score 8 na. 4. Here comes John Paul Muso. Bornok. Aloy Bundak. Hawan pas kang manang. White taong payag. Noibi 4. Perfect shot. Idota pagkatira. Noibi para Gis, servisyo. John Paul. Aloy, Tobernok. Aloy na gibalik ka na sa doon. Di, agyo diri ang weak spot sa team ko no ba? Alams na ni Aloy. Boxing pa naman daw. Gis 4. Boxing marog si. Kini last two na ang team Banawa. Oh, boxing pa niwa. Last ball, wala gikamuti na gyud maayo ang team ko no ba? Pagkaya ko na taon. Boxing pa. Kuana ni, madapa ka nag-ampo, lubungan ni. 11-4. Kinsa na Igson? Igson ni John Paul. Servisyo, John Paul. Aloy, nito po, sagang ni Pretty Boy. Corner shot, tuwaraw. May iuham dipinsa ng John Paul. Tuwara, dagipi. Wow! Wala, daog na ang team ko na ba? Sila ang may champion. Okay, 2 ducks.